Okay. Baɗigol butung assalamu alaikum ngali konton kote ngal trolla anali jamundangolo moɓe dawda dron ba fulan mumela be ko assalamu alaikum mbaɗo konton na aliye badin si bayrin alhamdulillahi rabbil alamin nga alhamdulillah mbe ala subhanahu wa ta'ala tentula sinya saba tenturo mi yalon ko amandandula soto mba warandiro mi yalon ko amandandula soto bari nyimmo ala tentu baleti yo follow bi na programme temela nyimmo introduction o dam maleti bari kunu mume be mbe fonyore kono mbeti kannan kananan wo kono sino mankeno so nyine ya sabu kabirim futara dron nga dunolo lande doronga mammen tata ngantata lan sinota science ne mbarata wo sinota se bajela abe kumala bake fanan purunga fsi fanan bi kilingo nim family fana ye kacha bayring famo kata ngalon ko family dol be mbulu bun kono janne bare family wobe siaring dunia karo belale so nyine asabu abe kumala puru nin na family kacha ta bun kono janga nan natul fana kacha do mondin bari sama o wato lembe resume la fully pour nyen kamala ka programme be samana yo bari follow mbe ala subhanahu wa ta'ala tentula mba jayla mba warandiro mi yalon ka mandandula soto tumala minna seru nyon tumo ni ko nyako nyinam bitala gambia le mba fole ko hani itamalo kamimfu bari wo wato ya tara babili mansa be balandin karo bela njolte hanila ngam kuntili gambia so wala ya sabu foka ala tentu bari ko niaje hadama dingol kake fenko lete hadama dingol kake player leta munda hadama dingol kake taman sero lete je bara ala subhanahu wa ta'ala wala marta ko bela andun wala mu ko no lati wala mu ko kelati nyinka wala ya sabu wati nin kubeto lunata fonse atanga murunde alakan so wala ya sabu be ala tentulambe annabi jayila nyin kammala falingo mi yalon ka keta gambia sayende amanke koy ka fo nyela ko nyinne be kere bayrin te fango wala fango ya sabu tata gambia pour kata jibe rola mune be kere ba nyin kammala mimbe kere nsa sata no wonyam bayrin foloto nga kibar talalle sotoji min yalon ko be karo bela ni kado ko ke ka kibaro lu dinna bari wala ya sabun ko famole tangata jibe min be kere yo tumana min ngo introduction ndi wol ke ngala subhanahu wa ta'ala konton njakal tabake murun tanan jang hanisa yara fa nyindi ya mo be kere diaspora mo be kere bari nte ko chokre ka dia wolo fama dale ko non fama nyale nyinjede ntuloli e moy roke nyale je roke so diaspora la ko bala fa warta bayrin ko min bebe fo kan jam ko ka wajabi janyami ngate gambia wo nyama wo mu to nyalete andum sulu saji jamatata gambia sulu saji malu ye kuma kalantangol safe ye kuma kalantangol fo min yalon ko te kere because monemo itella kunkile nafalu itatale mawol soto tumalamine mawol soto isita gambia ka faniyalu take dabar ka safer manel ke bayri yalon ne ko gambian ko yalon ne kamin ke bad diaspora ko la tol dale siata
ye ñillonde de DSIAS non ne ko diaspora da siata le ñene asabo ni tate lota do mon dindo no ye kumandi fodoro e kaza butun diaspora kanyelo mon ni jamba don na ni jumbe sen don na le be wulta pour ni mbu kuna wol be wulta wele wala be keren ko fale wala be keren Gambia fale mo folo minti wala mo nyinte ko ndepa modou boja wati le sotota mboka Gambia fambulan na miro kon mbekelo ke kanne pour Gambia e Canada bari komin ko ka fo men naddu no cikala la ngata dengem Gambia nene mo wo mira ni ko be kala no le nyinam bari yaaje le falmo mu fennati mi yalon ko sako Gambia la falmo to nyalem bari nanyenta kono alhamdulillah rabbil alamin mi asabun ko falmo katan president Adama Barrow na sitale montaro wati kilim minute muanga wole kacha close door meeting dami yalon ko secretary tije bodyguard tije protocol tije ndenate aninna manager mbesiri mbe kachara bari Gambia wallahi ndolubiya on a right track bari ali nyin yalo ko barika kenson akatu kosilal dron ni baraka kenson kuruntu jam nafate muna baraka kenson wa nafale soto bamba ni kuruntu jam asedula be ken noise asedula be mamandi one time bari nabe farin nafa femala tulo walla liyo ni be o kuruntu la wato men na mobuka moy so nyinne be kering Gambia bidin tata manke kon tata holiday la na ta kuma mumenti wala mkata holiday la mbama mi yalon ko maje sanjita ngata nay nyoje nterol min yalon ko meje sanjita ngata niye nyoje mbadi wol min yalon ko meje sanjita ngata niye nyoje andu ninyi be nyoje bari yalon bidin fotata Gambia ninyi le nyoje do mon dinne na holiday nata laba mun la nata keddo quality department ol min yalon ko kummayata ntata nyin department ol betole bayde nyaato sinin bayde nyi wiko ani wiko ol min yalon nyi lokungol min yalon ko ibina albe kujamale jela min yalon ko ngolleta Gambia ndol manke molti min yalon ko mbita Gambia ngatara Facebook atara manta ka kuoli nyini munebe kering nyaato tala karola bari kata doron ka kuoli jibe mune mu sotaro la karola bayde dunya mu fulanti ibe nyaato tale ibe dunya nyaato ta bijele ko mata fanan bije bari sulu saji mal bu kan nyaato ta jibe again tol kamune jibe wala mu ko mata misal fenta ta Gambia ngata Gambia ko be kuran faale kon ndefuta da Gambia belaren suto 2 am ye kurangol fa bire kurangol fa kan do wat nsa no le ngawudi ngata Facebook ngafo nawe kay do de hama dunta janna vota janna bari nyanda mi fana mira la wala mnyende ko mune ya sabu kuran ka fa bi amanke biti de afolo ta kununne asababo mu kununnati so nimma wo sababo li jibe ko nganya kasu wo sababo la katu ko munom ndolta ta Gambia le ngamolu nenjang kabire mfutata je ngamolu minne ye nya kasinga butum nga banko mutan jawluti nga Facebook interti nketa fania dantelalti mbe kuma kilim folale sonto sifabe wala Gambia kono nyillo ngol kono kabo samala mimbe kerin kana moda because munam nin toolbox ol lenata toolbox ol min yalon ko they are positive toolbox bari nin toolbox ol dol fanan nata le sulu saji malo ibe munen la jang e ka fomoli wala be Gambia tara wote Gambia ko le yalo ne bota min kono de baade wonde Gambia ko le bukanyin danko de niye to fo fay ka pour charole kato Gambia yalo ne miye nafa amanke ko iko hani mfango nyale nyinje jukupet mfango tulo le nyimoy jukupet mfango le tamata nsingo la foje ngakol jebe keri nyame nyene asabu kabirin tada Gambia I spend the whole day till mume kabirin somonda fo wularo ngo nabek muna ina kurango le kafa ndunde la hundin hubatole nim management o kachata nim molu kachata nim dokulal kachata mfango tata nyaay dokul je lotaje dokul be ke kanyala wala wo manke ko iko mfango lo jama manku wo millon jama ngatu wele la wolte saje ko sai wele na yela sai yaluke
sai yo siata de andu meda nyingola ngo sai du wax dega de wante de ba ya ha hel sai yo siata ba bari kanyin kumo min be fo ko nyinne be keri nga dunta janele yara fa nyin most of it abe mu kuma ken samanet katu ko muno mi toli e fangoleje mbotan nawek ndada RVH. I spend the day at RVH wonin department olto mini yalon ko kabirim futata ndani video kuro manta bari what can I do for my country nde fangole nakodo ta nga video camera luas ni tata lafita dulali mentala ni nga woltanyola nyin kamala nin nata iko moy nyinni be keri nga tandiala mune be keri so dim pareta wato min namba tandila lale mune be keri Gambia atol fango balo nale mune be keri Gambia. Gambia has changed forever and then Gambia will never come back to where it was. Gambia falentale ate muruna nun abenundame falingo foro jumal lebe wuro la jumal lebe nyemfane ya fol la jumal lebe kuma kensen folu la Gambia ninjang wolo modu timini yalon ko wolu ikatanu holiday la Gambia wolo modu timini yalon ko ini yaya jamme do ko kele wolo modu timini yalon ko yaya ye recycle fo la bangole banta fere jambando famotela mo jambandin tawa yalo mo yiro ba wona man jambando so de yettiyo fitiyo man jambando so ikajile nameta nintilo kaneta ya yettiyo ya kungolo lande ay lambu ni sama do la fam potata yakafo o aka discourage le so mo jambantangol fanambe o molu kono wona nyama ande bukaba nata jangte nga Gambia to nyami Gambia ko bebe hamole be Gambia ko bela Gambia ko be lafta Gambia ita Gambia majority bari munem mo dantale bije mi yalon ko walla kanyin noise make inila DSS mi yalon ko walla bija bari Gambia ko be pareri nyato tala de andi be baro mutale e konne baro bita nyola nyinne be kede ntanga nyinne tara Gambia bari ngo fani yal me moy ha security fenkol ha nyinketa tenne ha jana fenketa tenne sai ye kuo be tale ya lan na wekka andu nawek ya jamme bije wato mena fokurama buka fa nada mone tara jang kote mbako ko occupy Westfield bari walla ekomok bijele be ekomok tan la jele yalom president Barrow ngam min be fo video to ne president Barrow sitande montaro watikili minute mo nabe sidinabe kacha president Barrow bari ngam fo Barrow aya moyle de ngam fo Facebook jang ngawala fo Barrow nga ko modo le bije wol man kusula ye vipla lo bari Barrow kata mo vipla de bari nga ko sai mo ya lon ka la fa security nyin tinyala du kare police wol bule la do ko rek andu Gambia police wol be parede ne ke la do ko so falungo ketan falungo ntatale nte futata mbama mi ya lon ko sanji tam match ala ya ken tata ngati katu ko muna sabu mamba mati manso yaya jammela denkuru yala manso yaya jammela tajirante yala ñinul min be wuru na jang ha occupy fenke adunta janna bota jang ñinul lo modute min yalon ko ni yaya do ko kanu number 1 kabiri ngay kick out ay knock ay box ay junkuy nyal to ni mboro nata na diaspora ja fani yale fontoli inate la fatan kan kabiri la fatan kan yenda malu du nyola katu ko nafi ko lulo so wala ne yenda malu ta yenda malu du nyola ifele murunta because ibe hamere munella han tolla ni wuro be mbitale do ku wadinna yalo ninga fo mole do ku nyiniralo mol kan so ba tool box so be mbulu janne do ku nyiniralo bi yalo ko tata Gambia italin daji do li bi je mun alka wal diam ka mo le say ye do ku dinna di wala dre yi dali bit yi dali zip nyine asabu wato ndeka ko malla fi do ku wala adama balula man sakunda because na do ku dinna mimbe ke din ta fo no la wonyam so bari ñing lafta min fola le doro wala ñinte ko binti nala no full bari mbata keta nindi mbal fa nga singa kacha bad ning ala sonta sama akana moda sama lembe mimbe kerin datina my journey to Gambia na journey Senegal nene nga ñim folen ko Senegal ye kunu fula le fa bere kilimala andu wala be kerin
so walla sama dokare bimbe hako bo en la nyoyele bin natal doron ka molu konton bayren faamo kata so nata konton di rolla bari nin fen jamale nata mi yalon ko mba tandila no molu la lembe diamula mbe muruna nga min fo mba tandila molla do ko mbe keri saje molu fango nyaay woddo ko wolje ibinala le ujin wato do kono imte be sambalo no nyola wati kilo wala bari wati ni wati bukari sambala nan Gambia falintare kuno Adama Barrow la office be damin bi Adama Barrow be vice president wala residence le ni atara yaya jammele be woto wo business ol min baby je bebe falale kato moto fangote tambila je bari yaya jamme be state house foloto mol kadanen damin na kadan ko adangol ay jebe tala jebe labango la kadum makar square fa mol bu kadum no makar square ni yaya jamme ma foydo bari Adama Barrow ji babe damin motolu be tambin na bundato sojar kiline be lorin bundato anin paramilitary killing motolu be tambin na moli bitela hajol kunu ndel dolte yaya jamme jelano hani ataranka moneke bari bi Adama nyine asabun ko ninga Adama jibe nka Gambian ko leje Adama kono nin Adama fana yen tolu jibe aka famole jen tolu kono so alen kana nyin sulu saji malu dankude ningi dankuy ben nimisandi lale ngoy ko say long e mantara fenna fodiyamu siya mune dun diyamu siyala e nganiyo hasidiya wala dun nyin diyamu siyala ni wonten Adama nata sayin tulu bele den dan ko nga yaya jamme bondi ni nga yaya bondi nawek la nyin programme man start b 52 years Gambia has electricity problem bari ko ha one aluba Occupy Westfield. Nyine ekomo no Ali bula yalo meda nyim fala ngo sulo alona ka trinka dami mare ali bula de Occupy Westfield yalo ni data Westfield occupy molle la business o le bije molle femon le bije ikata je occupy for what reason ita nyanda min kala ideal samana bay mol malon fan navek be minna nyen tembo ton te futata le ngaje le do ko min be navek andu lata nyinna le ko nga confidence to le ko at some point that mela fan kuran ko ma fa be banna ferende bare kuran ko be resolve la in the Gambia selon ko wati le soto ja nen sitan ka Senegal jele wati kuran be fala ko be kala bari yaya jamme ali nyin commission min bebe kering modu buga hani kaw modu buga diamo commission la DSS inyina da wo commission la nyin ko do min be kafo e buko fo sign bari kamunefo Adama Barrow adunta janne mama gande ngata nyinde bo mbada da maje do mama gande ngata nyinde o ngakandi yo leta ngama cholu mala ngalusolu mala Gambia ngani bo mbada da maje do nga Mr. Haftani kay ate no nkate fa ma important ate man time ofa wo dala nyobe do yari banko kanyami diaspora ko leo muta ko Mr. Press Conference yala wala ina na wulta dala numbur bay na diaspora sai Gambia mota yot Gambia ko ko fata wallahi billahi Gambia ko ko fata mimbe Gambia ndengalon Gambian ko le kungo fat because wali yalo ne botana min kon na nyim mon min bi jaybe wuru na do bi jan donkey years they never even go to Gambia changes fankete manda Gambia ibe sirin jaybe wuru na hasidi akatu ko munom nyin sido le bi je malla fi wala kariñol le bi je malla fi ñola ngo ala e minke nite koy balanta wala le tele kumbuto ka fetang bare ala e minke wobe kelale baade mon ala min ke wobe kan walla be min ke la wodom nyindi ko ngana bef fen jamalle bi je min yanon ko be ke ya jele ngamira fo jaran ko liye fo nyin na la fele be ko na ko tek ibe jaran ko li benji be la video te nko ndengamira liye fo nyin na le munal ma kan bar follow ka programme ko fambe badingol be kontonna Gambia alhamdulillah rabbil alamin mimbe ke is a household name in the Gambia nde birim bi da man sarade mo kilindoro ne alon kon kata Gambia wala mun nanu mu nyoti
modo malon kota nte futata Gambia tili kilin doron feri o fangoto modi en jawolto bari futata len ko wa malafi moyen suute nata mbe feri yoto mbije doron sarakule kilin nenje akon yara manna Facebook yalo manna Facebook frenol be ron sarakule kilin ne ja fele kabun ka jaw kabun ka luntam biri waye jodoron abe moto kon nata ninna bagolu ni modo tambita da enja akonye ko je akonye pamodo ngaye pamodo ten ngaye be pamodo jumala akonye kanin feya mimbe keri ngamara yuka sata wala nyama akonye mfana ngaba biri ay fodro muita doro wo modu kono doro ay nyunna ay ntika sando ngaye ko sara kule fana na ko buka do yade ay ntika sando aba on lata be barndo kala afana nyinne ya bondi nyinne ya bonka he dukane malla fi mo jaba banda fota Gambia mo asiata hani mo wantile mo ben kumandi la tubabu duja Gambia fankono ha pa la moto be bulle ba na moto use laba wala alhamdulillah rabbil alamin mudol ba fala nyam ko pa na bungo be janale tete laaje na lojo be janale tete laaje adunta jana bota jam modi yem fure mbe futala birikamo wato minna mfutata mbama kundura famante suute fa sanjeta manke tili dantante de abe munon yaya jammela masibo ntol manke molutu ni mol min yaron ko ngata Senegal nka yole kata Gambia kata fenko ataran nata nga fanyale fokonni yaya jammele dunta nyola yaya le lafitam fala bari ngata Senegal nka yole nka dun Gambia ngata nka tobaskili keje ngata nka babi kiwolu keje ni murundana ngafo min yaron ko be yaya jamme against ka ngafo fatuluma ikafo nyako fatuluma lafikata Gambia. Because Mtolla Kelo is genuine. Walla Kelo it was not genuine. Because Muna be Kelo nim ferole sambaka. Mobuka ala nene no. Mobuka ala nene no. So nyine asabu Mtolla Kelo Kelefonga Kelo win. Together. Baringa mimfo modi. Nin tulubi jantuba budu jantella nyindi amonte fele jam na nyindi amolo. Nko han tollo mu hiroti. Lungo minna baroni yaya jamme benta siloka. Juma nko fa nene manke ba na 2001 police olma Muhammad Buya fa because of Yaya Jammeh UDP ni Yaya Jammeh le bend so Gambia no bini yalon ko bije ini Yaya Jammeh benta lunga minna ni soja role kido tilile ibele kana nyole ya fa afa alafa ya limfa wolle mu hero luti wolu wolle niyolla because wolle Yaya Jammeh jam konte ya confront directly ndolbe sirin jambe wuru won ndella wuru won keyboard to na metan ko ha mbatu nganna juice min folo ha mbatu nganna ebeda da folo mbatu ngakete nga beni kunta yani furiya ndolta Gambia ngafo Gambia ko mini niyola wakandi akono wottilo kono tawo be sulennela ngafo ko ntolla mu hiroti ntolla ngatol bondi ali alo mun kullole be kere GDF do ko sita GDF ndana Gambia le I did my findings ikanyim fani almin befo han tollen na kodo bondi ndolle nyunul bondi GDF man kodiki Gambia na manke $210,000 mo kilimbi je mi million bondi mori bije mini alon ko 500,000 600,000 million ya wala bondi ka dun din campaign yot ibe sirin dula ko tangol to mome to moy GDF e Gambia ko be la kodo collect e ma fo nye jelle ki e ma fo nye jelle folo e ma fo nye kodo nyin nangamo e jelle soto bari ni ka fundraising ke modi e kodo dila inyanta fola o mod mini alon ko yela fondila inyanta fola nganyin ne collect nganyin nangamu le collect e ma woke e ma fo nye fana nganyin nangamu le ki e ma woke e ma fo nye fana nganyin ne ke commissioner e ma wof e ma fo nye mo nangamu jelle kodo jo e ma woke banne wulta iko ha diaspora hantolle nyinil bondi na kodo na fenko president Barrow ka tolija akan tolija ile because munam Yaya Jammeh ntol bondi equation on nyintole amanke Gambia not anymore because na dia muda ka fule ko 1% of the population eko nyinil mo jawollati mo norungol long mo sungandi ngol long president Barrow nata en cikandi ako nyinul le asabo e falungo keta njol fana ngam fangoji yara fan
kalabante yala be kere GDF nyinkodo min fundraising min beketa 210,000, not more than that. Not more than that. Ali nyinen ka wokololu ye jelle soto sa lafa le GDF fango findina ya fontoli ye kodo fango ye jelle soto abe, and we need to see receipts because munam ali engage because diaspora it doesn't matter what, this is the diaspora body. Bari kafo ndelle nga yaya bondi ndollo mu hero luti ndollo mu hero yinoti atara munto abe fania kunia touch kuwa kutiji Gambian kodi min kata ndolmo kata Gambian kodi min ya ko be selen Gambia way ndollo mu hero luti way ndollo manke hero luti way ndollo kam fa wala ke hero luti way ke fanke hero da ninka ke hero ti o ma ke kilomoti way muna yara fa nyunu be tanne no yara fa ninga leaders all accused of 419 yara diaspora from 419 or to bandan to despite the fact that no molle fili Gambia be batare wala be jikirin talla ko nyinu lebe tubabu du ndol na ke 419 or to wala be kere I can prove it wala be kere in GDF wala be kere modolo wultale kata kuwo belek itoli bijang ye nyimman sakundan kolu neng nde fam hani ibe dulate kan neng yena iya iko nye laftale nga nyoje nde sonnan ni ye nyoje ko muna nan ni be nyoje so bili wol manke ida malu lata nyoka iko ha mbekela tenne baro teng baro buka diam ha baro beti hatale baro mol min babala baro ni adunta janna bota janna nko ali fonyo kunta yana wala me modu tentula me modu jayila jatiyolu ya katabake Gambian ko ya katabake mimbe keri is a household name ngabu nyamin soto Gambia alhamdulillah rabbil alamin be Allah subhanahu wa ta'ala tentula wala bar package bina temela wala sama mimbe keri kana moda sama binale woto lembe resume la full mbe na advertisers or fanam be tentula mbe jayila mineboko jingale removal and jingali freight and removal service and Jula Finance kadafo immediate money transfer kadafo approved money transfer ni mumela be konto gay nyoro ngal konton bari itolle nyim programme sustain and Gambia di mo be dawda fengo fe yalon ko ay abe nyim programme kono faka janjandi le bang faka bulu fengo le di bang faka kibaro le findini bang faka kia munyo e whatsapp bari kabirinta futata Gambia njakal telefon so nyiye mune dinna nyiye hame kuto dinna kaje ko mimbe kering manya na fanka tulungala because idunta bungo bunkono mo nim findi tatili wotili mo yenjedore sa fonya ko mimbe kering ka sata wala nyama laba ngala defama jakal tan njakali tan so wala mune asabu molu la fitala min ka foje wala kano to nyalo bare nin nata murun nan koten mbe nyimbe talale nga bonde moli e nyoto nga fufuleta nga bondi tonya kono nga tonya muta nga londi Gambia falintale momo manso wo falimala ibe tula komale nyine asaba ali jibe nyimmi yalon ko fesfesilalo ibe mu munet sulu saji ma ya kola mafo modbini yalon ko kabaro criticize on a genuine criticism but modbini yalon ko itolu jayri kante bulu man sakunda e fengo fenke to la hajitiji baro nata sai e ka denkilo lay ko baro e ji tan la fa jumale sele mingen winta e to la fa jumale sele mingen winta bar yara fan wallahi fengo fel la feta lon na mune be kerin Gambia al ngata Gambia ngata jibe fali mo le keta Gambia de president baro yaya jamme nabe tamala akasilo muta 4 hours president baro nin silo soronta abuka tambi 10 minutes la womu difference let tili wotili yaya bije wato minna tili wotili Gambia dingo la kumbo bari bi Gambia dingo buka kumbo waya sabu karafel mimbe dakono wo karafel jolonta Gambia dingolo mini yalon koy sulu saji malon mo be da keta supa kanja mauti dalbe parparla e kamonda ventilateur o climatiseur ngo dalbe parparla parada e kamonda keso
mune be keri Gambia nde o de sande I have no problem baydim foloto modol ka kumo min fo wato do nka fo bari tendente nka fenge bari beri mfango tata je ngajeje mfango tata je ngantulo yele baydim tulo ba makulu ngantulo yele nka kuol moy ka bo feri yokono fo jandi lungo min nantebe bolaje mbe kuol moy kan walla Gambia dingol min yalon ka lafta Gambia la al confidence soto bile kelo datita bile do ko datita andu nyin do ko fonyon dinti je fo janni nyin sanji lulobe banna karat ala la man sabayato nyin sanji lulo banda na sanji lulo fanan signé for another sanji lulo again. But Gambia has decided, Gambia has never regretted. Sulu saji mali mbija wolle ka fo Gambia has regretted ya jammela sungolu isunkanyo la ali emoyle wol son total ko sise kili son to ngo mi yalon ka be caring ni sise kilo son total ni sise kilo son total yala ndi dawda ka sunkan mo son to ngo fanan ka sunkan ne amanke ko e badol le ka sunkan bari idaji ko lu ka sunkan ne daji ko lu ka sunkan ne DSS cannot cease to amaze me from one pan to another pot till wotili e ka kudo le sambana minnin ko man clear from vehicle ngaje den tebe Gambia ngamo ya lim fenko be nyole ko ye moto min di député la be la do ko wala atel bi jalbe nyof ala wandi nganya ko no ngo alkana nyinda siari ngolu danku Gambia falindale andong afalinta nyami mbabe bodale nyoto le nyillo ko ngol kono killing nimi lafta Gambia bari ko pamodo atemu Adama Barola Jaloti. Pamodo maki Adama Barola Jaloti. Bari hanin keda is okay. Bari yalo mune bekene. Pamodo mu Gambia la Jaloret. Gambia. Ndento sonna de. Anna la wo kutunkan na yalo. Anna la wo sulu saji ma yalo. Anna la wo ikafunya dile bada la yiro. You know, mi yalo ka ma na fa kungodo. Sibijan dibe ngodo. Wole fele. Ani ini hay kibiro be ndesa double standard barimba be folale abe keri nyami bari nga datu wala nyama mbe continue ka banke wala nyama andum ala la man sabayato ndem fo nyala ka banke woto nim president Barrow sitale ngam fo jang nga wala fo president Barrow nga president Barrow ko nyen nam nga as long as e continue be minna ka Gambia kanu kanganiyo soto Gambia andun kaje ko Gambia e bo bari Gambia botale bari kaje ko na nyimbo yen nafa ngante pamudo mbe ko male wati ni e kubeto ke mba fola ngai bari ni jenketa pamudo te no mate andum na president Barrow jele for the first time na sitale na kachata closed door meeting ndolmanta Gambia kibirola pour ngata ko ka selfilta ha pa modu with president Barrow ko modu ni dada mo be keta selfilate ha I have a post with president Barrow I kete nga dunta janne doli bije say munebe keri ali yalo ne munebe keri mbang nonde mimbe keri nte sonna ngo MTB so ne ala sonda inshallah rabbi sama 10 o'clock mimbe keri kana modam ba dati la samale nabita wala nyama fo janne wato mi yalon ko mbe nyin kool be kala andun do ko be container Gambia alanga muru ngata do ko la do ko wato le sita do ko wato na sita president Barrow wala fu da ko ako mo be be rola barata buka diamu bari aka moylen gafa buka diamu ako ba diamu wato tambital doku wato wole be kering andun defanan ne nga nyim faale ngale ko doku diamu wato wo tambital doku wato wole be kering doku wato alafu halifa ko ay si ay doku ay fonyo yayi ngola khalifa bira bina nyin diaspora meeting wala doku wala tu akoma way muna ina do in ko ma fay li fo leta fama li fota katu ko man sakunda ma kinan kana diaspora jang katika to kani manza kunda maosi nyinu mutapaleti doi mutapaleti inila leader Halifa Sallah tapalelo katu komunom
fore ala kodo ka balu walla halifa ka balu walla fore yankoli buke joy ka mandale dila bari itul ka balu walla ka to ko khalifa ka balu nya dile amantara do ko aka kodo bonde mun tol aka balu min before be kala MP mama kande walla tapale ya jawe ata beti ka ta ngata nyinne maje de mama yuki kande abuka je Gambia anala ni wuro be abe dufuri hote rumo gono dolo abe dufuri rek way hey mama ka mune dufu nga mama nyine mbukaje ndalo la fala hotel to maji akamune nu bade ni abende yara fa nyinulu social media ikatele diabonde because munomu altolle dasia daltolu social media ñunul kañum ko min beke ba tolle la mandara yo isombe no niswa ñunul kañum ko min beke yara fan say ni pareta min de kara social media le madi joba dem fama da to diaw kam le mala Facebook lo do ngata da ko ra yede no bi binta fola ning ala sonta samare ñing ko be dasila wala o kama don badin ko binte meda natal don kan molu konton ali akata bak mol min fana yanon koy bijam birimbe Gambia mo jama en kumande mo juru mon te fongo jakal tam famala le min yanon ko ngetu janne ha pa ila kan nem nyaadi le use ila fanga mo jalle kodo kinya Gambia because molu malla fi ngabata Gambia ndefutata Gambia le molu kan kol ha pa tan nabiti koto ta kari ya fainte kay nyindila ta jana afonna muso en namoto chabo dile wo use adunta jana abota jana wobe mumunati modi ya lonne mimbe kering hadama di ngol Gambian ko la fita kube tolla Gambian ko mo furu ngomansia but empty barrel make lots of noise nyinne be kering wala wakama don be mol be tantulam be mol be jayila men na jati yol fanan tantulam be jayila nyinkata ala tantubati sanje tang nda nyaman bamaji sanje tang nyaman terroriji sanje tang nyaman signoliji kato ko mune wo sabu mo faman sale bije ntata nyem farango kono ntata fo kaburu koluto ntata kulhuwa kunya tang anin killing so mondan katale ngo karam famae muna nyimman ke faringoti ya bija wato min nan delta wo nola de walla nga faringo embrace al nga song alala nola alinga denga Gambia doku Gambia belongs to all of us alin kanan tembe nyim modu fe min yalon ko nafatela nafa ime famolu nafa ime la modu nafa sako ese Gambia nafa nyinne be kere di DSS ime fango nafa de bari momo ya fango nafa bi wote kala no Gambia e bantam biloti pour nya total ntolle ya jamme bondi ya yenna banko be tinya ay na daji ko lutinya ay na sinyo ya lutinya ay na sanawo ya lutinya ay na dino lutinya ay na dulali lutinya even environment ay be tinya ntolle nyanta nala ndamale ke kilomoti ko be dada bari ntol konte dada ro kala sign ya jamme wato minul buka diamu bi wolle keta hero luti mune wo sabu ya rafa nyinu mu ke jotelet ya rafa nyinu mu ke funtolet ya rafa nyinu man ke nyasoto ya rafa ke nyata nyinul ya jamme bi jale buka diamu albe be dede juman ne ali bato moy min ka fa occupy Westfield juman ne wo moy juman ne wo moy sulu saji malum ko I went to Gambia ngajibe rokele tuloli ya moy roke simulu tamata ifutata dulalutu ning ala sonda common weeks killing ntolo manta Gambia de pour kata holiday la ntolo manta Gambia pour ka foko balalla janne kandida ntolo manta Gambia de pour ka foko bari alingal la fotilo e boy hani ntolo manta semester yala Gambia mo wonya soto do ku wato le be kere nganna bago jindi lungo minna wolunne ngadu ko dati Gambia na diata nye Gambia je nse tuno je le ngadu ko but hani de until we have a mission. The mission is to restore sanity in the Gambia.
ka sulu saji maluta ke counter ke la faniyalta ka nyombo ke bungala ke tongol busala demba konda ko nyadi wasabali tombanyo muna inalte wasala hada wadi woni ma wasay tongole kawara ali e tongol je wara rid oh yeah mundo celebrities mun celebrity no anyway tata le fanan kere fatu toure nay nyojele kachalu ketale e kuore keta fature is genuine because mimbe kering kabirim fota da fature ate alo ne ko nga mimfo wole be kering among hatred muta kono balali alo mune sotota no sulu saji malu mbebe expose lane e kamonek e tonnen fature be kuyarin bari ka fature wolo dulato doron birin pamodu datta ka tonya wulo on foye e datta ka diani ne fature la hanga lo nyew kan nga pamodu tinya nyimmol e singol be jamfaren ko chacha ben jamol temete mol santo ba duma mesengol santo ba duma mesenyolu oye nigga no these people cannot stop to amaze me. Anafiki arek double standard nganye ne ko nko ade wadi mo mi yalon ko momo di amuta ka etele to nyaf waka ken nafiki balet andu won nafiki awole bi jali jibe doron nyine ya sabu ite sisi la sako samala bari badi ngol mbal bula la janne fonin ala mbeni yosi samala talanta wato lembe programme o fango datela wala ngalten to ngali jayi alna teri kanun teron pamudu boja mol men fana yalon ko yen kumandi e kuor kenye e dulal tandinde e kuor ke ngamol men fana taraje men yalon ko yen mutaddo kuor bari hanina video camera tiyo e pareta le fana keta mimbe kerinte nyanta ke jo bari kamune tandina wolom nyinte ko no kaseto sandoron ntolu nitebe do ko kelale nyin lombanku din kendo luti wayi ñin lom banku din kendo luti banku din kendo kamaten bari banku din kendo buka bo tubabu du ay ta gambian ko lu fay ñokan atol be silin tubabu du jam kayro min be gambia famata o kayro la sanji mo anin fola atol be silin tubabu du al balla o kayro lu kono nantata gambia al ke false al be silin tubabu du hanebi al ka fo lu kal findale ta westfield muta mune be westfield be mum muta mune bi je bari yalon gambia soja do wolle ye chahano so bar senegal soja do bi nga journalist do ja ko ha bul konde mbonda ko senegal soja do la ngo akela ndefo nyala le evidence press conference be kerin journalist ol kanaje nin peto at least journalist o nyanda dress code fanan so to la nabita state house bari kana nin peto nyimba guba le journalist ye abeni nyimba guba ikamunte kata malile ikamunte to ye malisino le parende kata ni baku yela ye baku balu deng anda buka na gen diplomatic bago to nyim baku balu ni te fama ye je kamunda ko yamra samala manel mambona nyana de natale wala mimbe kere gasada wala nyama sama mana me continue la gasada wala nyama sama will be the full so ala barka ba ke ngal tentu ngal jayi ala ka continue nga fo nyama mimbe kere akasata wala nyama abe sata wala nyama ala la man sabayatu and we are here to stay natale bago be fatine tep bago yele da wat mo be kontanna de mo kendo be kontanna bar mo kurngol eta kontanna ene mborole be borla bari mimbe keri mo kurngol ta like non bar alhamdulillah gambia mo beto de siata mo kurngot nyene ya sabu nga yaya jamme bondiji so wala la barka bake fonen ala mbeni yo si samala mimbe keri nga sata wanyama andun ka fole nyama ala barka